खुलुमखा आं रुमि मुरा सिं हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रुगै खा काहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा सरना अक्षय अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमि 3 मे जरा सरना कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा सरना कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबां मा रांसांनि माने तुबै फाइगा ऑफर तंगनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंगनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंगनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लकी ड्रॉ आरो तीनटा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंगनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय पुलिस सुपारनि नक शे सेफ्टी আহিকে তংকসং তংনাই লোকরকনি নক নুখংরক বাহাইকে সেফটি তংবাই সিনাই অনুগতি হাঙ্কর পুলিশ সুপার সুদাম্বিকা আরনি তংথাই নগ সিনিয়া নুগিয়া শিকলারক আচমসানো হাপাইমানি কক্তমা কাশিফাইকা সামংসিত্রা তাংনাই হায়াকেবা শিগগ্রক দাতাবো অনুগতি হাঙ্করনি মহিলা পুলিশ সুপার ন मकल काई तंगनाय थाना आबोनो रगै ताबक अनुगति हांकरनि गोरों थायो तंगनाय लोगोरनि बिसिंगो गोबां मनो सुमुं आजायजा लाई थानाय बिसिनि मार्च तालनि चेसनि सालमारिव सुदाम्बिका आर अनुगति हांकरनि पुलिस सुपारनि बारजा याचागै अनुगति हांकर फाइमानि पुलिस सुपारनि बारजा नावै सामुं ख्लाइमानि यागुलो कायसा उलनि कायसा चासामुंबो मानखाबो वाको विल्नो नरनानि एबा रशनानि सानमुंतियै कोयला शहरनि गोरों थाइरग चबा ख्लाइलाइमानि जुदा जुदा केबेंनाय बदलनि फाइसिंथै आ चबा रकनब सागबाय थांतंगै नाइकल खा पुलिस सुपारनि बारजा याचकजाक सुदाम्बिका आरनि सामुं हुमुंनो नगै तंकसंतंनाय लोगोराव बाहायनो खातंजाक बायखा खासरांजाक बायखा फियाबा सामुंस्त्रा तांनाय देहिनाय एबाके सिगक दाहनाय पुलिस सुपारनि क्वार्टार बिसिंगो हाबै बुफांनि थाइचोक थाइपं खागै तंनायखा आजराबो पुलिस सुपार नुगै साबुं खाबरखनि साना थागै पुलिस सुपारनो खुकसित्रा सानानि चेंगुबर लगी न सुदाम्बिका आर बिनि पिजि ते क्वार्टार डिउटी खाइ तंनाय गुबुननि पुलिस रंनो रिंहरखा बरक फाइसानि आर सिक्लारक बाउन्डारि वाल लायै खारि थांमानि कक्तमा कासाका और सुंमुं आजायजाक वीआईपी जुनो बाहायके सिनिया नुगिया सिक्लारक हाबैमानखा कक्तमानि बिसिंतै ताइबो सावैमानखा अ सिक्लारकनि याग गुबुननि मानि खनैबो तंमानि हनै फियाबा खरकसा पुलिस सुपारनो अबहायके खाइ तंखाके तंकसं तंनाय लोगरंनि बागै तामंनाय खरकसा पुलिस सुपारनि सेफ्टिनो रगै गोराक मिसलाय गोराक सेफ्टि तंगैबो बाउन्डारि बिसिंगो हाबलायखा सागबाय थां पुलिस सुपारनि से सेफ्टि गरै हिके तंकसं लोगरंनि सेफ्टि तै बरो तंबायसिनाय आपते हायनो कक आयाग बियांगनि कासै तंखाताबो किरि लाइजाक तंकसं लोगरंबो आबहायनो कक साइखना रखा गामि आमचिया तंनाय लोगरक সরকার থেকে কৈলাসর আইছি তারপরে আবার পরে জামাটা খুলতে আসি মাত্র এমন সময় শুনছি এরকম যে চুরি হয়েছে রাস্তার বাইরে হয়েছি বাড়ির পরে যে শুনছি যে ওই দিক থেকে ম্যাডামর এখানে ঢুকছিল তারা 4-5টা খোলা তে পুলিশ তারা দৌড়াইয়া ওদিকে পাড়ার দিকে তুলছে তোলা পরে তারা গেছে গিয়ে পাইছে না পরে স্যার তারা আইছে আইয়া রাইত আবার তদন্ত করে তারা বাড়ি করে গেছে খবর দিছে আবার বাড়িতে যাওয়ার লাগে মোটামুটি কতজন আসলো 4 জন কার কোয়ার্টার এসপি কোয়ার্টার না ডিএম কোয়ার্টার এসপি কোটা এসপি আর ডিএম দুটো তো পাশাপাশি মানে এসপি ম্যাডামের কোটা এটা ঢুকছে চোরা ঢুকছিল ऑर्गेनाइज हमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई मिसचीफ और कम्युनल हनुमान जयंती है आज बहुत सारा प्रोटेक्शन है आप मत कीजिए हमने परमिशन भी आपको डिनाई किया था राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल उबैफेका हास्तेनि मा फारंनि बागै कथमा काहाम तै रोंसोरोङै तंनाय सिक्ला सिक्लि रंनि बागैबो कथमा काहाम राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल कोर्स रक तंनाय फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस केमिस्ट्री हिस्ट्री मैथमेटिक्स फिलसफी जुलॉजी एडुकेशन ककब्रक इंग्लिश जियोग्राफी अबहाय गोबांखौ कोर्स एभेलेबल दङो राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन अबबाय सिमि थागलिया राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल तैबो तंनाय एक्सट्रा कारिकुलर एक्टिविटीज तै तंनाय
tongnaই other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal gobangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai bori rongni bagi hostel bo April talni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 98736738758729801803 আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর।